Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menerangkan tentang praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Di dalam kitab Tausyih yang dikarang oleh Syekh Nawawi diterangkan, pertama kali kita takbiratul ihram, yahrumu bihima biniyati sholati Idul Fitri awil Adha. Takbiratul ihram dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha. Niatnya usolli sunnatan li'idil fitri ataupun sunnatan li'idil adha rakaataini imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum. Allahu akbar. Sudah takbir, maka membaca doa iftitah. Itu urutannya. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai baca doa iftitah, maka takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Sudah itu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Udah cukup segitu. Jadi sunnahnya itu adalah takbirnya harus keras, jahar. Wa yusannul jahru bit takbir, disunahkan jahar. Jahar. Takbirnya Allahu Akbar, imam ataupun makmum, jahar keras. Wal israru fi bidzikri, dan membaca pelan, sir di dalam zikir. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu dibaca sir. Subhanallah pelan kalau baca di zikir itu ya. Terus sudah selesai 7 kali, Allahu Akbar, 2, subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, 3, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, 4, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, 5, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Baru sudah itu membaca tsumma yata'awwadzu, kemudian membaca a'udzu, ta'awudz. Selesai baca takbir 7 kali, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu urutannya. Kemudian wa yaqra'ul Fatihata, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian membaca surat Sabbihis, surat Qaf. Kalau enggak surat Qaf, membaca surat Sabbihis, surat Al-A'la. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi menerangkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha wal fitri sabbihis rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahwasanya Nabi melaksanakan salat Idul Adha dan salat Idul Fitri membaca surat Sabbihis rabbikal a'la, surat Al-A'la, rakaat pertama. Rakaat yang keduanya surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Itu ya, surat Qaf rakaat pertama ataupun surat Sabbihis gitu. Terus sudah selesai surat Sabbihis rabbikal sampai dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar, ruku biasa, iktidal, tumakninah, sujud 2 kali, baru berangkat ke rakaat yang kedua. Rakaat kedua
Wa yukabbiru fi raq'ati tsaniyati khamsan. Rakaat yang kedua itu takbirnya 5. Selain takbir berdiri ya, dari sujud menuju rakaat kedua Allahu Akbar. Itu takbir berdiri itu jangan dihitung. Ketika sudah berdiri tegak baru takbir lagi. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Baru 5 kali takbir. Kemudian membaca Tsumma yata'awwadu. Kemudian selesai baca takbir yang 5 itu membaca ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaqra'ul Fatihata. Kemudian membaca Al-Fatihah. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Kemudian surat iqtarabati sa'ah jahron, membaca surat iqtarabati sa'ati wa syaqqal qamar jahar. Bagaimana kalau nggak hafal surat iqtarabati sa'ahnya, surat al-qamarnya? Berarti membaca surat hal ataka al-ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah sampai dengan selesai. Nah, baru biasa ruku, i'tidal, tumakninah, sujud 2 kali, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya takbirnya rakaat pertama 7, rakaat kelimanya itu rakaat keduanya itu 5 takbiran. Bagaimana kalau lupa nambah rakaat pertamanya seharusnya 7, ini malah 8, ataupun dikurangi seharusnya 7, ini malah 6 takbirnya? Bagaimana? Seperti itu, bahwasanya takbir yang 7 ataupun yang 5 tersebut itu bukan sunnah abad yang bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak, tapi sunnah hayat. Artinya kalaupun lebih, kalaupun kurang itu tidak jadi masalah, gitu tuh ya, tidak jadi masalah, tetap sah sholatnya. Tapi meskipun demikian, kata Syekh Nawawi menerangkan wa yukrahu tarkuha wa ziyadatu 'alaiha, makruh meninggalkan takbir 7 kali, 5 kali, itu makruh ya, seharusnya dijalankan gitu. Tapi kalau seandainya kurang ataupun lebih itu tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat gitu kan. Dan seperti takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua 5, terus membaca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, terus mengangkat kedua tangan, itu sunah-sunah hayat itu tuh, tidak jadi masalah gitu kan. Tapi kalaupun meninggalkan, sengaja meninggalkan, maka dihukumi makruh gitu ya. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Tata cara pelaksanaan sekelumit sedikit menerangkan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.